Okay, coach. Yay! Wow! Paano ka makaka-play? Wala akong Video. May picture din dyan. Dali. Bigat, bigat. Bigat naman. So, nililipat naman ang baby na yan. Ang cute. Wait lang for the food. Wow, may toy yan. Wow! Open! So excited, oh. Oh? Bulaga! Wow! May toy. Ano ba yan? What? Ay, man. Yummy. Wow! Jollibee! Wow! Ito sa'yo, Juice. Juice? Ah! Jollibee! What? Dali! Yun na mag-video si Ayman. Hello, man. Kain siya. Man. Kain siya. Come on, come on. Go. Punta si Ayman, oh. Ay, wala ako. Ayman. Wala na si Ayman. Sog na si Ayman. Tara na yan. Rom Rom! Ito ang natakot. Hindi! Ayan! Ayan! Sayang yung points! Oo. Galing ka! Ay, lakos ka! Lakos ka! Kaya pa ta? Hello! O, artist naman. Dali, drawing. Drawing ka, dali. Artist, si Ayman. Look. Ayman. Look. Oh, ano yan? Oy. Ito, Ayman, ito to. Ito sa'yo. Oh, wow. Oh, sa'yo na, kain na. Oh, eat, Ayman. Cookie. Ha? Ano gusto mo? Ano sino ba? Eh, yung dalawang bata hindi pa kakain. Wow. Hindi ko Oh. po kakain. Ayman. Eat. Sabi ni naman. Ayman. Eat. Kilala mo ako dito dahil Ayman. Where's your cookie? Ah, no more. Oh, ba't na? Ate. Wow, banding sila ni Kuya, artist. house. House? Yes. Very nice. Clouds. Ay, yung paa. Sigaw ang gawa. Artist yan. Oh. Wow. Magpundaraan. Ganyan. Ayman. Kulit. Ba't dito pa?
Baby.